we're gonna start it. So you already get the paper, 2 papers ya. Udah dapat 2 kertas. Jadi for the first paper it consists of adjective, 1,000 adjective. Jadi ada 1.000 kata sifat ya. And the other paper they are consist with 1,000 of nouns, kata benda ya. Ada 1.000 kata benda, ada 1.000 kata sifat ya. Yang mana nantinya this is gonna be very benefit for you to create a sentence. Jadi ini betul-betul nantinya akan sangat membantu ya untuk membuat sentence ya. Dipelajari aja. You didn't need to remember all of the time of the things. Jadi nggak harus menghafalkan semuanya ya, tapi dipelajari aja. Minimal ketika saya ngomong teman-teman tahu ya, udah terbiasa lah mendengar. Karena I'm gonna use maybe 50% of English and 50% bahasa Indonesia. 50% ya. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. And you can interruption. I'm sorry, I'm gonna teach you how to interrupt ya. Well, ketika saya lagi menjelaskan teman-teman no interruption ya. Jadi pakai bahasa Inggris. I'm sorry, coach. I'm sorry, coach, for interruption. Nah, maaf coach, saya mau menginterupsi apa misalkan? Can you explain again? Can you explain, jelaskan kembali again about, tentang apa? Nah ya, nanti diisi ya. Pokoknya ketika saya menjelaskan nggak jawab, daripada lupa langsung interupsi. Saya yang lupa. It's okay. Alright. Okay, so before we starting our class, please one of you lead the prayer, recite the prayer, but the brief one, the quick one ya. Jadi satu dari kalian coba pimpin doa yang singkat aja ya. Sok, mangga. Come on. Who wanna lead the prayer? Let's go. Singkat aja. Attention, let's pray together. Let's start. Alright. Done. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, ulang. Finish. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, students. So hopefully you are enjoy and you have a great day for today. So we're gonna start our lessons by repeat it again to the first part. Kita akan membuka pertemuan kita kali ini dengan mengulang kembali di part pertama, yaitu vocabularies ya, the 17th vocabularies, 17 vocabulary. So I want to ask you one by one. You, what's your name again? Al. What's the English of mengambil? Take. You, what's the English of sederhana? You, what's the English of ingat? Okay, you, what's the English of mengerti? Ada nggak sih ini yang nggak mengerti? Nggak ada ya? Hah? Nggak ada mengerti ya? Understand mengerti itu. Okay, what's the English you? Very behind. What's the English of salah? Salah. Wrong ya. You, what's the English of benar? Benar ya, betul benar. Correct. Okay. Alright. Hopefully you already remember for that, guys. So we move to the second part kedua ya. I'm gonna read it aloud and then you following me ya. Saya akan membaca dengan keras dan teman-teman akan mengikuti ya. We are smart students. Okay. In the classroom,
We take a pen We take a pen and we write a simple word. and we write a simple word. Oke, remember ya, nggak usah ada suara W-nya, right? Then Then we open the book we open the book to read the meaning. to read the meaning. Oke, who wanna try to translate into bahasa Indonesia? Siapa yang mau coba? Langsung bahasa kamu dulu, dari awal. Kami adalah santri Boleh. santri yang cerdas. Oke. In the classroom, di kelas di sebuah kelas kami mengambil sebuah pulpen dan kami membaca sebuah Right. Apa right? menulis Ya. sebuah kata yang sederhana. Terus, Maka then, kemudian, kami membuka buku dan membaca to read, untuk. untuk membaca arti. Oke, artinya. Alright. Oke, so you see there teman-teman lihat di sana ya ada kata-kata we ya di sana we. Coba ada berapa we di situ? Yang tadi dibacakan temannya saja. Ada 3 ya? 4. Ada 4. We itu adalah subjek ya teman-teman. We apa? Subjek. Alright. So jadi kita akan belajar subjek ya. Subjek di sini Dewi, Ayu, she, he, it, nama orang Andi. She, it, Andi ya. Nah jadi ketika subjek ini, nah maka verbnya juga harus mengikuti, harus bermunasabah dengan subjeknya ya. Contohnya Dewi, Ayu, subjeknya itu harus verb, artinya tidak memakai s ya. Coba di sana lihat we take, nggak usah pakai s ya, we take biasa, bukan we takes. Tapi ketika subjeknya diganti jadi she, jadinya diganti jadi apa? Kalau pakai take jadi takes ya. She takes, he takes, it takes 2 hours. Itu memakan waktu 2 jam to going to the hospital. Ya, it takes. Nah, itu harus dibiasakan. Ini terlihat simple. Tapi ini paling banyak kelewat ya sama orang-orang lain nih. She, he, it sama nama orang, ingat-ingat tambahkan s. Di verbnya tambahkan s ya. Kalau ada verbnya, kalau nggak ada verbnya, pakainya to be. Ini ada to be-nya. To be-nya Dewi, you pakainya are. Kalau I yang pakainya I am ya. Saya ulang Dewi, you pakai are, I pakai am. Kalau nggak ada verb. Kalau nggak ada kata kerja. Di sini sama nominal. Kalau tidak ada kata kerja pakainya is ya. She, he, it. Kalau misalkan Andi dan Rohmat misalkan pakainya apa? Is atau are? Is. Kalau nggak ada verbnya, Iya, nggak ada verbnya. Pakainya are karena 2 orang. Pokoknya kalau lebih dari 2 orang itu jadinya are 2. Sama kayak my hobbies, kan banyak tuh hobinya. Pakainya are karena tidak ada verbal. Aramis mana? Aramis, RMIS ini kan namanya apa? To be atau auxiliary. Untuk present tense, untuk waktu yang sekarang. Present tense. Nanti ada was sama were. Ini untuk past tense. Kita menjelaskan past tense. Misal, I was in trouble yesterday. Saya kemarin ada masalah. Nah, itu pakai was. Ya, berbeda ya. Dan itu harus betul-betul on target. Harus betul-betul sesuai lah sama apa yang kita ucapkan. Alright. Nah, ketika ini subjek ya. Di sini ada objek. Kita nggak boleh berbicara seperti ini. I take day out. I take day out. Nggak bisa. Saya harusnya I take them out. Kan sebagai objek. Ya. Ini objek. Misalkan sini. Dia memberi saya makan. Apa bahasa Inggrisnya? Dia. Misalkan pakai dia perempuan. She gives me food. Nah, di sini mana me? Nah, ini ya. Bukan she gives I, nggak salah. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Her, him. Sekarang ada possession. Possession ini bisa sebagai
subjek bisa sebagai objek. Contoh sebagai subjek. Your book artinya apa? Buku kamu, possession itu kepemilikannya. Buku kamu is very expensive. Apa artinya? Sangat mahal. Oke. Kalau sebagai objek, misalkan, do you see my book? Apa artinya? Buku saya ya. Jadi di sini harus ada noun-nya, kata bendanya ya. Kata bendanya bisa nama orang, nama tempat, atau buku dan lain sebagainya. Her what, his what ya. Gitu. Nah, kalau misalkan possession-nya nama orang, kemarin kan udah diajarin ya. Tambahkan s dan bla bla bla. Alright, oke. So far, is there any question? Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu deh? Object, possession, subject. Kalau nggak kita akan latihan. Cukup? Cukup ya, supaya lebih cepat ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Tadi sampai we forget ya. We must listen to the teacher to understand. Come on. Oh, sometimes, alright. Sometimes we remember the lesson. Sometimes we remember the lesson. Okay. And sometimes we forget. Sometimes we forget. Okay. Coba artikan satu orang, yang lain. Okay. Terkadang kami mengingat pelajaran tersebut. Ya. Dan terkadang kami lupa. Okay. We must listen to the teacher to understand. We must listen to the teacher to understand. Artikan yang lain. Kita harus mendengarkan guru agar paham. Okay. If our answer is wrong, If our answer is wrong, nggak ada W-nya ya. Answer. One answer. If our answer is wrong juga nggak ada W-nya. Ulang lagi. If our answer is wrong, if our answer is wrong, we correct it together. we correct it together. Dan jika apabila jawaban kita salah, maka kita membenarkannya bersama-sama. Okay. If we speak English every day, ingat mengucapkan English itu bukan English every day. We will achieve success. We will achieve success. Siapa yang mengartikan? Satu orang? One yang lain? Oke. Jika kita ngomong dengan bahasa Inggris setiap hari, kita akan mendapat kesuksesan. Oke, kita akan mendapatkan kesuksesan. Alright, sekarang your challenge is I wanna make you into 3 groups. Grup pertama, grup kedua, grup ketiga, ya. Di sana ada subjek ya. Di sana ada subjek, lihat ada we di sana ya. Sekarang untuk grup pertama, we-nya kalian ganti dengan she. Oke, she. Jadi semuanya akan berubah, auxiliary-nya berubah, verb-nya juga akan ada yang tambahkan, ada satu ada yang enggak. Untuk yang kedua, he. Enggak. Yang kedua, he and her. He and her. Berarti berapa orang? 2 orang ya. Oke, he and her ya. He and her. Yang ketiga, they and us. They and us ya. Oke, kalau ada pertanyaan. Nah, yang salah saya kasih bedak. Oke. Sok mau pertanyaan dulu. Gak apa-apa. Ya. Subjeknya diganti. Ya. He sama her. Ya. Kelompok atom he and We her. Ya. diganti. Ya, setiap we itu kan ada nggak cuma ada we ya. Ada we terus juga our nih. Ya, nah ini kan objek nih our. Ganti disamakan objeknya apa nih? Nah, tinggal di itu aja. Ini nggak apa-apa. Ditanya-tanya aja. Ketika sudah ini. Alright. So, start we together ya. Discussing. Come on. Yeah, discussing. I give you 3 minutes. Is it enough? 3 minutes ya? 3 menit. Come on. You may ask me a question. Boleh tanya kok. Kalau yang mau tanya vocabulary boleh.
It takes 2 days. Boleh tanya kalau bingung. You may ask. Kalau ada verb pakai S, kalau sendiri Mereka sendiri atau banyak? sendiri. Mereka. Dia Oh dia. Oh ya. Kalau dia pakai S. verbnya pakai S. Verbnya pakai S. Satu lagi ya teman-teman, attention please. When you was there, so this one ada ketemu ini, we, shall, can, could sama must. Itu setelahnya nggak usah pakai S. Maupun itu pakai she, he, it, nggak usah pakai S ya. Ini namanya modal. Kata kerja bantu juga sama ya. Alright, kan tadi ada must di situ tuh. Nah, oke lanjutin. Kalau yang nggak paham tanya. Daripada telat. Mana? Terus? Sama Yang ini our. answer. Ya. Ini atau he atau she. He. Kalau he apa objeknya? Ya. Him answer. Him atau apa nih? His. Nah, ini yang possession ya, karena ada answer. Kan jawabannya kan? Ya, jadi Gak apa-apa, tanya. Kalau bingung tanya, nggak apa-apa. It's okay. Ya. Answer pakai Answer. answer pakai S. Answer itu kata kerja atau kata benda? Hah? My answer. Ingat, kalau yang bisa disambungkan sama ini berarti itu kata benda. My answer. Jadi kata? Ya, kata benda. My answer. You are answering. Grup 3 aman? Nggak ada pertanyaan? Alright. Cara ganti ke objeknya sama aja. Dia nggak kalau possession ya? Possession kan nanya possession atau yang ini? Kalau ini tuh nggak usah diganti, bisa jadi subjek, bisa jadi objek, ya. Nggak usah diubah. Tapi kalau yang ini disesuaikan aja, ya. Possession. Ya harus ada nounnya, kayak answer kan tadi ya. Their answer, our answer. Kalau subjek objek nggak usah langsung aja, langsung verb. 1 minute left, 1 menit lagi. Ini apa subjeknya? She udah beres belum? Belum. Di sana ada together ya. Together itu bersama-sama. Kalau she berarti sendiri. Nggak mungkin together. Diganti kata-katanya apa? Kalau bersama-sama apa?
We correct it together aja. We correct. She corrects it. Correct it sendiri. Apa mau pakai apa? Mau pakai dengan dirinya sendiri atau sendirian atau dengan menyendiri? Bebas. You may ask what in English ya? What is the English of blah 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 blah? Hah? Mengubah? Boleh. Jika jawabannya salah, kami bertanya kepada kita. Boleh. Ya, tapi harus betul ya ini subjeknya ya. Kami bertanya, I ask ya, bertanya itu ask. Kita baca ke tulisannya. Ask. Ya, ASK. Ask bertanya. Ini kata-katanya he ya. He. Ingat di sana ada together ya. Ada together bersama-sama ya. Nah, mungkin nggak kalau if the answer wrong, I correct it together enggak ya? Jadi boleh diganti together-nya dengan apa? Bebas. Mau dengan saya sendiri, dia sendiri, atau kalau ini mengubah kalimat aja. Jadi saya akan bertanya dengan guru, boleh. Kalian terserah mau apa? Tanya, boleh tanya. Kalau ini gimana? Aman? Alright. Kalau ini kayaknya nggak perlu diganti karena kan they and us. Oh ya, mereka dan kami ya. Alright. Udah beres? Alright. It's okay. Take your time. Alright. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So pay attention please guys. So I'm gonna start with the first group. Please read your sentences, but take turn. Ganti-gantian ya, secara bergantian. Start from you. Come on. So this group using he as a subject. He or she. She as a subject. Okay. Come on. She is smart students in the class. Really? You using S or not? How many students are there? Ada berapa murid di sana? She is smart student. Oke. Benerin dulu. Kelompok 2. Come on. Start from you. With your sentence. He is smart student in the classroom. Okay, it's okay. Wait. Repeat it again. Okay, start from you. Okay, it's okay. He is smart student in the classroom. He Take turn. Ganti-gantian. Per kalimat. You. He takes a pen and he writes a simple word. Okay. Then we opens he opens the book to read the meaning. To read. The meaning. Okay. Sometimes he remembers the reasons and sometimes he forgets. Okay. We must listen. He must listen to the teacher to understand. Okay. If his answer, Disambung. If his answer gitu. if his answer is wrong, Terus? he Still you. he correct he Corrects, yeah. corrects it. Okay. What's that again? Alone, right? You using alone, right? Your group? Yes. Okay, it's okay. If he speaks English every day, he will achieve success. Achieve? Achieve success. Alright, good. Okay, correct. All of you correct. Oh, come on. I'm sorry. May I pass? Okay. You are get they and us, yeah. Alright, start from you. They are smart students. What's that again? Come again? Come again. Ulang lagi. They are smart students. No, you're using they and us, right? So they and us are smart students. You do like that or not? Kayak gitu nggak? Nggak. Coba baca dulu. They are smart students in the classroom. They take a pen and they write a simple word. Then they open the book. Oh, you do it separated ya? Dipisah ya? What I mean is you using the
two subject in one sentence. For example, I give you example ya. Saya kasih contoh misalkan they and us are smart student. Jadi gabung ya. In a classroom, they and us take a pen. Nah, nanti di yang ada subjeknya nih. Di mana yang our if our answer is wrong. Nah, jadi itu nanti diganti jadinya they and us jadinya if their ya if our they and us ya. Kalau mau mengatakan they and us kami dan mereka terus jadi objek jadinya kami aja, satuin aja nggak apa-apa ya. Jadi if our answer is atau are wrong ya. Coba diganti dulu ya. Dibetulin. Udah ini udah. Come on. Ulang lagi, repeat it again. In the classroom. She is smart student Okay. in the classroom. She takes a pen and she writes a simple word. Okay, you. They and us are They. students in the classroom. She opens the book to read the meaning. Okay, you. They and us take pen. And they and us. Sometimes she remembers The lesson yang ngacang. the lesson. Okay, and then And sometimes jangan dipisah. Sometimes. Nah, she forgets. okay, and you. She must listen. No, mas bukan mas. She must listen to the teacher to understand. Okay. If her answer, If if her her. If her answer is wrong, she asks. Si as nggak usah pakai as saja, nggak usah pakai. Buat She as. asks to the teacher if she speaks English every day, she will achieve success. Achieve success. Alright. Okay. Lastly, the last group. Come on. You need help? Butuh bantuan? Oh, belum paham. Oh ya. Yang di mana yang belum paham ya? Jadi kita ngomongnya they and me, They and us. they and us. Ya, mereka dan kami ya dalam satu kalimat. Ya, jadi kan subjeknya yang pertama we. Nah, subjeknya diganti jadi mereka, mereka dan kami. They and us ya. Nah, kalau merujuk ke kita, ketika ada dua subjek, itu yang disebut terakhir itu adalah kitanya. Mereka dulu, orang tersebut dulu, yang bukan kita, baru kitanya. Contoh lain, misalkan I and my friend. Berarti my friend and me, bukan I dulu yang disebut. Orang lain dulu yang disebut. Oke, paham? Sama di sini juga they and us, bukan we and them, bukan we and them, tapi they and us gitu ya. Paham sampai sini? Oke, stop kerjain. Nggak apa-apa, tanya-tanya aja kalau ini. They and us take a pen. Nah, they and us take a pen. They and us write a simple word. Ya. Coba yang di if answer wrong apa jadinya? If our disambung karena If our answers are wrong, ya gitu. they and us. And then They and us. no. And then they and us jadinya apa? If ulang ya, pelan-pelan. If our answer are wrong, terus ya berarti they and us pakai s atau enggak? Correctnya. Nah, correct it together ya. Paham? Ya, do you understand? Understand? Okay, of understand ya. Alright. Answer karena jawabannya cuma satu ya. Kalau jawabannya banyak, nah itu kata benda, bukan kata. Nah, tergantung. Kalau kita jawabannya banyak pakai s, tapi bukan tergantung sama subjeknya, tergantung sama kitanya. Karena kata benda, ya paham? Ya, karena itu bukan kata kerja. Answer. Ya, my answer is ya. Kata kamu
Kalau saya bilang pakai she. Person names, nama orang. Ya. Kalau verbnya, kata kerjanya. Orangnya. Possession. Oh di sini. Nah ini S-nya sini bukan bentuknya daripada jamak, bukan menandakan dia ini banyak plural atau jamak, tapi ini kepunyaan aja. Misalkan rumah Andi berarti Andis house. Kuda Andi berarti Andis. Kalau Anas misalkan rumah Anas ya apa? Gini Anas apa tadi rumah ya? Anas house atau Anas house. Yang mana yang betul? Yang satu atau yang dua? Nah, yang dua karena udah ada S-nya di sini. Ya. Jadi cuma kasih apostrof aja. Yang kayak gitu aja. Tapi di sini lagi-lagi ini bukan jamak tapi menunjukkan kepunyaan. Ya, gitu. Alright. Kalau punyanya kata benda gimana? Kepunyaannya kata benda, ya tinggal dikasih semakan apa? Contoh, kasih contoh. Bajunya kucing. Ya. Bajunya kucing. Yang dikasih S kucingnya atau bajunya? Kucingnya, karena bajunya punya. Berarti cats. Nah, bisa search. Nah, pokoknya kalau di bahasa Arab non itu di depan ya. Kalau misalkan adjektif ya, ada kata-kata sifat dan noun itu yang noun itu kan kata sifat itu kan menyifati daripada kata benda ya. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu kata sifat duluan baru kata benda yang disifati. Kalau bahasa Arab berbalik ya. Nah, tapi kalau ini cat shirt yaitu bajunya kucing kan. Nah, kalau ini mah tetap aja karena ada ininya. Ada possession ya di sini. Alright, is there any questions before we move to the third part? Part yang ketiga, ada pertanyaan lagi terkait ini? Dipahami, terus-terusan dipraktekkan insya Allah. Misalnya, she opens the book to read. To read. Iya. Kenapa? Karena, nah ini ya, teman-teman, kalau dalam bahasa Inggris itu satu kalimat cuman boleh ada satu subjek dan satu verb. Satu subjek dan satu verb, ya. Walaupun semisalkan tadi di kelompok 3 pakainya they and us. Ini subjeknya berapa? Satu tetap. Satu. Nah, subjeknya satu. Berarti verbnya berapa? Satu. Teks misalkan. Tapi kalau kita mau menyebutkan mereka dan kami mengambil misalkan mengambil motor untuk digunakan atau mengambil mengambil spidol untuk menulis. Kan di situ ada dua aktivitas ya. Pertama aktivitas mengambil, kedua ada aktivitas menulis ya. Nah, sama kayak di bahasa Arab mungkin ya. Bisa pakai misalkan masdar atau pakai apa gitu ya. Tapi kalau di sini kita ada banyak caranya menggunakan verb lebih dari satu. Pertama bisa misalkan tadi pakai to. Bisa to plus verbnya apa. Yang kedua bisa verbnya yang mau kita pakai kita tambahin ing. Ya, kita tambahin ing bisa. Gitu ya. Dan masih baik lagi, nanti ada participle, ada verb 3, banyak. Nah, gitu. Ini segini dulu ya. Ada namanya to ini, to infinitive, gitu. Beda nanti penggunanya to infinitive sama gerund ini namanya. Yang verb ing ini namanya gerund. Tapi sama-sama ini adalah bagaimana cara merubah verb menjadi noun, kata benda, supaya bisa digunakan dalam satu kalimat dan tidak menumpuk menjadi 2 verb atau 3 verb ya, gitu ya. Nanti kita akan ketemu. Sekarang untuk surface-nya aja, permukaannya aja. Saya jelasin gitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi to understand. Oke. Cukup? Yang nggak apa-apa. Misalkan masih penasaran atau apa, akan saya jawab sebisa saya ya. Yang saya ketahui gitu. Kalau tidak, kita akan lanjut ke you may wash the seat again to your seat. Duduk kembali ke tempatnya. So I want you to make a pair, pasang-pasangan ya.
Tapi sebelum itu, teman-teman hafalkan dulu yang speaking challenge. But I'm gonna show you how to pronounce it one by one. Alright? So, please take a look at the third part. Coba teman-teman lihat di part ketiga. I'm gonna show it how to pronounce. Saya akan menunjukkan bagaimana cara mengucapkannya. A. Do you understand the meaning of this word? Alright. Nah, ini juga dibacanya boleh jadi satu ya. The meaning of this word. Jadi satu karena itu maknanya satu, bukan the meaning of this word, tapi sebisa mungkin karena ini maknanya satu, ya kan arti daripada kata ini gitu ya. Nah, itu langsung ya bisa cepat. Do you understand-nya nggak apa-apa dijeda. Do you understand the meaning of this word? Ya, gitu ya. Ulang. Do you understand the meaning of this word? Do you understand the meaning of this word? Good job. Yes, I remember it. Yes, I remember it. Nah, ini juga sama. Kalau biasanya native speaker gini, I remember it. Read langsung dia. I remember it, bukan I remember it. Dan langsung I remember it, gitu ya. Ya, juga so. Yes, I remember. It is very simple. It is very simple. Ini juga sama bisa. It's very simple bisa. It's langsung. Nah, nanti penulisannya jadi kayak gini. It's. Pakai petik gini. Ini juga bisa jadi it was sama. Kalau misalkan kita menjelaskan sesuatu yang pas, yang udah lalu, it was very simple. Bisa juga it's very simple gitu. Nggak pakai was ya. Ini juga bisa pakai it has. Jadi banyak nih apa namanya interpretasinya. Apa kepanjangan dari it ini bisa it has, it was, it is gitu ya. Ya. Ulang lagi. It is very simple. It is very simple. Alright. Please write it in your book Please write it in your book and read it loudly. and read it loudly. Okay. 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 I will speak English now. I will speak English now. Now ya, now. Now. Okay. So remember hafalkan ini, memorize sendiri dulu AB nanti berpasangan ya. Hafalkan semua AB setiap orang. Nah. Do you understand the meaning of this word? 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 Yes, the meaning is right. It's very simple. It's very simple. Do you understand the meaning of this word? Yes, I remember it. Remember it. It's very simple. Ya. Now. Loudly. Oh, dengan keras. Ya. Loudly dengan keras. Do you understand? Understand the meaning of this word? Yes, I remember it. It's very simple.
It's pretty Siapa yang udah hafal? And then you and who? Only you? Who already remembers it all of the things? Yang udah hafal siapa? Belum, udah hafal. You may to the front, both of you. Come on. Come on, to the front. Write it. Yeah. Write it. Yeah. Write it. Come on. Write in it. Okay. Come on. 1, 2, 3, go. Berhadapan. A dulu, B. Nanti gantian. Role playing. Misalkan kan artinya paham kan tadi? Nah, coba pakai gestur ya, kayak kemarin. Kayak gestur. Misalkan pakai gestur. Kan bertanya, kamu tahu nggak arti dari makna ini? Tunjukin, kamu tahu nggak arti dari makna gitu. Role playing ya. Ceritanya kayak beneran. Oke, come on. Do you understand this meaning of the meaning of this word? Yes, I remember it. It's very simple. Terus Please write it in your book and read it loudly. Yes. Okay, I'll take English now. gantian tukar. Makasih. Do you understand the meaning of this word? Yes, I remember it. This is very simple. Please write in your book and read it loud. Yes. Okay. I will speak English now. Alright, so that's already about the role play ya. Kan tadi di sana ada please read it loud, please read it in your book and read it loud ya. Read it loudly ya. Apa artinya? Dibaca kuat-kuat. Contohnya misalkan verbnya, misalkan saya pakai contohnya misalkan yang ini lonely. Coba lakukan lagi. Nggak apa-apa, nggak harus sama di buku. Yang penting lonely. Misalkan saya tanya gini, do you know the meaning of this word? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, I don't know. Ya. Tapi sekarang pakai yang sesuai di situ. Yes, I know. Sekarang antum saya kasih tahu lonely artinya ini dengan sendiri ya. Nanti misalkan antum nyuruh please read it in your book and read it loudly ya. Read it loudly. Lonely ya. You langsung ngomong lonely gitu, kencang ya. Ada paham? Oke. Diganti. Enggak, perintahkan sama aja, cuman ditambah aja. Akhirnya bahasa ini. Ya. Bukan lagi. Nah, ketika disuruh please read it loudly, nah antum baca, antum tulis dulu mungkin lonely, set baru baca lonely. You understand me? Ini nggak dibaca. Nggak usah. Yang penting kayak bener-betul real, nggak ngafal ya. You understand me? Oke. This is the pen. One. Yeah. Do you understand the meaning of this word? Yes, I remember it. This is very simple. Please write it in your book and read it loudly. Tulis. Betulan. And then read it loudly.
Lonely. Lonely. Okay. And then you may say thank you, right? Thank you, sir. And then your response is you're welcome, never mind, it's up to you. You're welcome. Dia bilang makasih, sama-sama. Kalau sama-sama bahasa Inggrisnya you're welcome, you are welcome. Ya. You're welcome. Ya, ulang thank you. Thank you so much. You're welcome. Oke, ulang. Putar. Take turn. Gantian. Do you understand the meaning? Do you understand the meaning of this word? Which word? Yang mana? Apa yang mana? Lonely. Oh, Ya, do you you understand? sambil pointing. The meaning of this. Pakai this. Ya, this. Tergantung. Kalau antum mau that word boleh, this word boleh. Antum mau yang menuju ke sana atau ke sini? Bebas. Kalau this berarti harus ke sini. Kalau that berarti ke sana langsung. Oke. Repeat it again. Do you understand the meaning of that word? That Okay. word? Yes, I remember it. It's very simple. Please write it in your book and read to Read. and read It. it loudly. Oke. Lonely. Thank you. No problem. Okay. Thank you. You may sit to your back. Okay. Alright. Who wanna practice here? Please. Alright. Langsung maju aja. Sini. Okay. A, B. Ayo, come on. You may continue practicing with your friend. Boleh lanjutin sama apa namanya? Do you understand the meaning of this word? Yes, I remember it. Very simple. Please write it in your book and write it. Yes. Sekarang ditunjuk ya. Role playing ya. Kayak benar-benar bertanya. Oke, bisa? Oke. Come on. Do you understand the meaning of this word? Please write it in your book and read it loudly. Okay. Okay. Alright. Sekarang please write it in the whiteboard and read it loudly. Oke. Diganti booknya jadi your book jadi apa? Whiteboard. Oke. Bisa? Role play. Tapi beneran nulis beneran. Oke. Antum nanya gini. Pakainya that bukan pakai this ya. Gini misalkan. Do you know the meaning of that word? Tunjuk yang mana. Itu misalkan you can say which one? This one misalkan atau this one. Terus nanti antum bilang can you write it into the whiteboard and say it loudly misalkan. Nanti ditulis gitu ya. Bisa? Oh. Do you understand the meaning of this word? Yes, it's very simple. Please write it in whiteboard and read it loudly. Okay, I will sing this now. One. Tulis beneran. You understand? Do you understand the meaning of this word? Yes. Okay. And then Yes, very simple. you may say it loudly. You may say it loudly. Kamu boleh mengucapkan, kan tadi disuruh mengucapkan dengan keras ya. You may say it loudly. Lonely sendiri. Okay. And then what should do? What you should do after that? After your friend help you, you may say thank you. Thank you. And then okay, you may sit. Thank you. Okay, come on. We don't have much time. Come on. Ayo. A, B. Do you understand? Do you understand the meaning of this word? Yes, I remember it. It's very simple. Please read it in your book and read it loudly. Okay, I will speak English now.
Alright, so you have to role playing. So as if you are truly us to your friend. Jadi betul-betul kamu nanya ke teman kamu, kasih tahu mana ya yang ininya ya. Do you understand the meaning of this word misalkan? Nah, gitu ya. Tapi dengan gestur ya. Coba ulang lagi. Pakai percakapan ini. Nggak usah lihat, tapi pakai percakapan yang lain. Nggak usah lihat. Ini percakapan yang lain ya? Yang lain. Misalkan. Nah, misalkan yang ini. Ya, oke. Come on. Tuh, udah 3, ayo. Gimana bisa? Misalkan gini, role play. Jadi seolah-olah tuh kita beneran bertanya, tapi pakai konteks yang tadi. Misalkan, do you understand the meaning of this word? Nah gitu. Nah, come on. Tuh, udah 3. Yes. Do you understand the meaning of this word? Yes. I remember it. It's very simple. Simple. Please speak. This is word. Okay, I will speak English now. Yes, this is word. Speak. Please, this is word. Please, word. Please Speak this word This is word. This word. loudly. This. Oh ya, meaning. Alright, so right now, take turn. You are the A, you are the B, right? But right now, you have to replace the word your book into whiteboard. Jadi bukan please write it in whiteboard and set it loudly, oke? Nanti setelah itu yang disuruh nulis di sini di papan tulis dan mengucapkan. Setelah itu bilang terima kasih dan sama-sama. Paham? Oke, Ya, tetap aja sama. Do you understand the meaning of this word? Tunjuk yang mana? Yang mana aja? Do you understand the meaning of this word? Yes, I remember it. This is very simple. Please write it in your book. Sorry. Please write it in your whiteboard and read it loudly. Okay, come on. Okay. So you meant to say it loudly. This listen. Lesson. To him, okay. Lesson. This. Okay. Lesson. And then, ya, thank you. Thank you, my friends. And then, sama-sama. You are welcome. Never mind. Never mind. Ya, it's not a big deal. Oke. Udah? Never mind. Alright, thank you ya. Alright, it seems there's no time, guys. I'm so sorry. We're gonna do it later on, maybe in the next meeting. Oh, yes, that's okay, right? Yeah, because it's already spend 45 minutes. Kayaknya waktunya udah lewat ya, dari 45 menit. Mungkin yang belum praktek, kita bisa praktek nanti later on di pertemuan selanjutnya, maybe on Saturday, hari Sabtu ya, in the same time, di jam yang sama ya. Hopefully you already grab 1,000 of adjective and nouns. Jadi teman-teman udah punya 1000 kata benda dan 1000 kata sifat ya. And then your job is not memorize of the things. Jadi tugas kalian bukan untuk menghafal semuanya, tapi you just only learn ya, and then maybe remember. Ya, sedikit-sedikit mengingat ya lah, dan mempelajari kata-kata itu ya. Sehingga ketika nanti when I speak in English, right, and then you can this is the meaning of this maybe ya. Nah, jadi bisa meraba-raba mungkin ya. Bisa guessing, bisa menebak-nebak. Alright, so before I close this sections, is there any question? Ada pertanyaan? Silakan. Regarding to this material or anything terkait dengan materi atau yang lainnya boleh ditanyakan. Mister, okay, not Miss. Biasanya kalau when you speak English terus ada ini ya. Apa? Guna-gunanya. Nah, guna.
What's the meaning? Oh, gonna itu artinya. Ah, jadi gonna itu artinya going to. Boleh tuh, nah, misalkan saya keseringan ngomong ini, terus teman-teman nggak tahu artinya, boleh langsung tanya aja ya. Going to, artinya sama kayak will. Akan, tapi going to itu bisa disingkat jadi gonna. I'm gonna, misalkan, I'm gonna going to the class, I'm gonna come to the class, going to the class, ya, saya kan gitu kan, going to. Tapi bedanya apa? Kalau going to, ini tuh udah spesifik, ini tuh udah apa ya? Memang betul-betul mau dilakukan. Tapi kalau will, ini bisa jadi dilakukan, bisa jadi enggak. Cuman ya sekedar, mungkin inilah coret-coretan mungkin ya, plannya belum matang gitu ya, rencananya belum matang. You have a questions? Nanti setelah gonna itu kalau ada verb pakai tambahan s apa enggak? Enggak. Going to. Nah, tadi kan yang to infinitive. Ada aja belum? Yang tadi sini 3 ya. Mana ya? Ini ya? Ini ya? Kalian ya? Ini kelas kalian kan? To plus verb. Kalau ada to berarti to infinitive. Gerund. Nah, kalau ini berarti to infinitive. I'm going to, misalkan going to get my food, grab my food ya, mau ngambil makan saya dan lain-lain sebagainya. Gonna juga sama. Gonna, going to sama. Gonna itu cuma singkatan dari going to. Sama kayak wanna. Want to disingkat jadi wanna. I wanna, misalkan apa, eat something, okay? One more question. Satu pertanyaan terakhir ada? Son. Sot. Sin. Ini? Ya. Shall. Seharusnya. You shall. You should. Ini sama aja kayak should. Cuman ini lebih halus. Sama kayak should. Harus. Ya, should. Shall, should. If son. Should. Kalau son. Should. Should. Bacanya should. Should. Ya, should aja gini. Should. Should. Ya, should. Ya tadi lah S one. No. Ini karena modal. Jadi setelah should, you should, misalkan, you should learn about the new vocabularies. Jadi kamu harus ya. Jadi bedanya should sama mana ya? Should sama must. Kalau ini dia wajibnya 100%, nggak boleh tinggal. Kalau should ada must, ada should. Kalau should ini di bawahnya lah, ya. Boleh lah sedikit-sedikit gitu. Ya, dihimbau. Must ya. Have to. Jadi must dulu, have to. Kalau have to juga sama harus artinya. Tapi ini bukan termasuk daripada modal ya. Have to ini sama nanti ke sini. To-nya apa? Have to apa? Kalau misalkan ada verb-nya, kalau nggak ada langsung aja nominal. Must, have to, baru should. Gitu ya. Ininya tingkatan-tingkatannya ya. Alright, that's gonna be like the last question. So before we close our section for today, please recite Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alright.